अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम इंतहाई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 को, अभी आने वाला एंट्री टेस्ट होगा, उन कैंडिडेट्स को तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे अब ऐसा करेंगे कि सिंध यूनिवर्सिटी के पैटर्न के थ्रू और डिफरेंट जॉब्स के पैटर्न के थ्रू यहाँ पर हम वीडियोस पोस्ट करेंगे। डेली बेसिस पे किसी न किसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो अवेलेबल होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो जो सिंध यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स हैं या सिंध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम पास्ट पेपर भी यहाँ आपने शेयर करेंगे आपके साथ, सिंध यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न शेयर करेंगे कि सिंध यूनिवर्सिटी टेस्ट कैसे लेती है, और उसके साथ साथ पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे एडमिशन टू टिल आपकी एडमिशन होने तक। तो उसके लिए आज ये वीडियो है। चलते आगे सब्जेक्ट की तरफ। पेपर एमसीक्यू टेस्ट प्रिपरेशन में जो मोस्टली सब्जेक्ट्स आते हैं वो आपकी इंग्लिश आती है, आपकी जनरल साइंस आती है, आपकी जनरल नॉलेज आती है, आपकी मैथमेटिक्स आती है, और इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसको हम आईक्यू कहते हैं, वो मोस्टली पाकिस्तान लेवल में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, वन पेपर एमसीक्यू टेस्ट हो रहे हैं, उसमें मोस्टली यही सब्जेक्ट फॉलो किए जा रहे हैं, जिसमें आपका इंग्लिश आ जाती है, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और आईक्यू। अब हम इन सब्जेक्ट्स में डिवीजन देखेंगे कि और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इनमें आते हैं, जो अभी मोस्टली रिसेंटली ट्रेंड कर रहे हैं। तो इंग्लिश में जो मोस्टली टॉपिक आ रहे हैं वो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, प्रीपोजिशन से, सिनोनिम एंटोनिम से, एरर डिटेक्शन से और टेंसेस है। तो ये मोस्टली टॉपिक इन टॉपिक से ही टेस्ट निकलती है। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वसी है। टेस्ट के हवाले से आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितनी से आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स है। ऐसे नहीं कि अब इंग्लिश बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो सारा दिन इंग्लिश को लेकर बैठ जाओ, फिर दूसरे एरियाज कवर नहीं होंगे। तो आपको पता होने चाहिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से हैं। आप उसके लिए कहीं से भी तैयारी करें, चाहे आप YouTube से करें, चाहे आप किसी टीचर के पास जाकर करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। ऐसे नहीं कि जो अगला पढ़ा रहा है आपको बस वही पता हो, वो आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा है और आपकी टेस्ट आ गई, आप वहां तक पहुंचे ही नहीं जो आपको पढ़ना था। क्योंकि काफी कैंडिडेट्स के काफी एरियाज कवर होते हैं, कुछ टॉपिक्स उनके रहते हैं, तो जो सेंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने हिसाब से चलते हैं। उनको 6 मंथ का कोर्स है, उनका डिफाइंड कोर्स होता है कि फर्स्ट वीक में ये पढ़ाना है, सेकंड में ये पढ़ाना है। लेकिन जब आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है, आजकल बहुत से ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल है, जैसा कि आपने फर्स्ट किया कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट ऑनलाइन सोर्सेज पे जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस देखेंगे। तो जो आपको आज से 2 महीने बाद पढ़ना था वो आपने अपने लिए पहले ही पढ़ लिया। ऐसे ही डिफरेंट दूसरे टॉपिक्स हैं, यही टॉपिक्स आते हैं, और इसके अलावा 1-2 टॉपिक्स और होंगे जो मुझसे अगर स्किप हो गए हैं तो वो आप खुद ऐड करके और अपनी तैयारी कर सकते हैं। जनरल साइंस पे, जनरल साइंस में जो एरियाज फोकस किए जाते हैं उसमें सबसे पहले आपके 2 विटामिन्स हैं, उसके बाद आपके साइंटिस्ट नेम्स है एंड देयर इन्वेंशंस। साइंटिस्ट नेम्स आपको याद करने हैं, उनकी इन्वेंशंस याद करनी है और ईयर ऑफ द इन्वेंशंस याद करने हैं। और जब आप डीप में चले जाएं तो साइंटिस्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि उसकी बर्न डेट क्या थी, उनकी डेथ डेट क्या थी, तो ये भी आ जाते हैं एज ए साइंस के। उसके बाद जो टॉपिक्स टच किया जा रहा है वो मेजरमेंट स्केल्स है। आपको मेजरमेंट स्केल्स आनी चाहिए, कौन सी स्केल किसके लिए यूज होती है, विंड के लिए कौन सी स्केल यूज होती है, थर्मामीटर का क्या काम है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको डिजीजेस एंड देयर ड्रग्स, जो मेजर डिजीजेज है जो उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, और उनके लिए कौन से जो साइंटिफिक नेम होते हैं ड्रग्स के वो आपको याद होने चाहिए कि कौन सा ड्रग किस डिजीज के लिए दिया जाता है। उसके बाद साइंटिफिक एब्रिविएशंस आपको याद होने चाहिए कि साइंटिफिक एब्रिविएशंस, और उसके बाद नेम ऑफ डिफरेंट स्टडीज, जो हमारे साइंस में डिफरेंट स्टडीज है, जैसे कि बर्ड्स की स्टडीज है, जैसे कि साउंड की स्टडी है, जैसे कि हेयर की स्टडीज है, तो इनके डिफरेंट नेम्स है। जो स्पेसिफिक फील्ड है उनके, जैसे हार्ट की स्टडी है, अब हार्ट की जो स्टडी करते हैं
وہ کارڈیالوجی کی اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کو کارڈیالوجسٹ کہا جاتا ہے. ایسے ہی جو ڈفرنٹ اسٹڈیز ہیں اور وہ کس سے ریلیٹڈ ہیں یا آپ کو اچھے سے یاد ہونی چاہیے. اب جنرل نالج کی بات کریں تو جنرل نالج میں آ جائیں تو یہاں پر جنرل نالج میں ان کنٹیکسٹ آف پاکستان میں نے ان کو ڈفرنٹ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک آپ کی آ جاتی ہے اسلامیات، دوسری آپ کی آ جاتی ہے پاکستان اسٹڈی، تیسری آپ کی آ جاتی ہے جی کے. اب اسلامیات میں آپ کو سب سے پہلے قرآن کے بارے میں پتا ہونی چاہیے. جو امپورٹنٹ فیکٹس ہیں قرآن کے اندر موجود ہیں کہ جیسا کہ کتنی مکی صورتیں ہیں، کتنی مدنی صورتیں ہیں، قرآن کی کتنی منزلیں ہیں، قرآن میں ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ خاص چیزیں ہیں جن کو جو قرآن میں جیسے کہ صرف ایک صحابی کا نام مینشن کیا گیا ہے. وہ کون سا صحابی ہے، کس صورت میں مینشن کیا گیا ہے نام. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام کتنی بار آیا ہے اور کون کون سی صورتوں میں آیا ہے. تو یہ جو ڈفرنٹ فیکٹس ہیں قرآن سے ریلیٹڈ آپ کو یہ نہیں. اس کے بعد اسلامک ایونٹس، جو امپورٹنٹ اسلامک ایونٹس ہوئے جن میں وارس ہیں اور ڈفرنٹ دوسرے ڈفرنٹ ایونٹس ہیں جیسے خطبہ حجۃ الوداع ہے اور اس کے صلح حدیبیہ. تو یہ ڈفرنٹ وارس اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈفرنٹ اسلامک ایونٹس ہیں جو ہسٹری میں فیمس ہیں اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. اور پروفٹ لائف کو آپ کو پڑھنا ہے. اور جو میجر ڈفرنٹ صحابی ہیں، رسول ہیں، حدیث کی بکس ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو نالج لینی ہے کہ کتنے بکس ہیں اور حدیث کی بک کون سی بک کس نے لکھی، کون سی بک کس نے کمپائل کی. تو یہ ساری چیزیں اسلامیات میں آپ کو کور کرنی ہے. اس کے بعد پاکستان اسٹڈی پہ آ جائیں تو پاکستان اسٹڈی میں سب سے پہلے آپ کو اپنے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. جیسے اب ہمارے پاس 3 کانسٹیٹیوشن آ چکے تو ان میں کچھ جنرل فیکٹس ہیں، کچھ چینجز ہیں. تو فرسٹ جیسے ہمارا پارلیامنٹری تھا، پھر پریزیڈنشل تھا، پھر پارلیامنٹری ہوا. تو ایسے ڈفرنٹ فیکٹس ہیں جو تینوں کانسٹیٹیوشنز کو تھوڑا ایک دوسرے سے ڈفرنس کر رہے ہیں. اور اس میں کتنے آرٹیکل، فرسٹ میں کتنے تھے، سیکنڈ میں کتنے تھے، تھرڈ میں کتنے تھے، فرسٹ کب آیا، پھر کب ایبولش ہوا، پھر سیکنڈ کب آیا، تھرڈ کب آیا. ایسے آپ کو یہ ساری چیزیں کانسٹیٹیوشن کے بارے میں پتا ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کو فیمس پرسنالٹیز، جو پاکستان کی فیمس پرسنالٹیز ہے جس کا پاکستان کی جدوجہد میں کوئی نہ کوئی لنک ہے، کچھ نہ کچھ ریلیشن ہے، تو وہ آپ کو یاد کرنا ہے. اور اس کے بعد کرنٹ منسٹریز، کیونکہ کرنٹ افیئر سے یہ ریلیٹڈ کوشچن آ جاتے ہیں. جیسے کہ پاکستان میں بہت جلدی جو ہے نا منسٹریز چینج ہو رہی ہوتی ہیں، 2-3 سال 4 سال میں منسٹرز چینج ہو جاتے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کرنٹ منسٹرز کون سے ہیں، کیونکہ جب آپ اولڈ بک فالو کرتے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے، اولڈ نیم ہوتا ہے. جیسے کہ کبھی کبھار آپ کو پرائم منسٹر کافی اولڈ بکس میں یوسف رضا گیلانی ملے گا، آپ کو اولڈ پرائم منسٹر میں عمران خان اولڈ بکس میں عمران خان ملے گا. تو اب ہمارا جو کرنٹ پرائم منسٹر ہے وہ تو عمران خان نہیں ہے. تو یہ جو کوشچن ہوتے ہیں یہ آپ کو آن لائن سورسز کو فالو کرنا ہوتا ہے یا نیوز کو فالو کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کرنٹ پرائم منسٹر کون سا ہے، کرنٹ فورن منسٹر کون سا ہے. چلو پرائم منسٹر تو ایک بڑا ہوتا ہے، وہ آپ کو یاد ہوتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر ہے. اس کے علاوہ ڈفرنٹ جو ہوتے ہیں جیسے فیڈرل ڈفرنٹ منسٹرز ہو گئے تو ان کے نام آپ کو کرنٹ جو ہے ان کو پتا ہونے چاہیے. اس کے بعد ہم جی کے اور جو ڈفرنٹ پوری اسلامیات اور پاکستان اسٹڈی کے علاوہ باقی جو بھی جی کے وہ آپ کا ایک تھرڈ پورشن ہو گیا اس جنرل نالج کا. اس میں آپ کو سب سے پہلے تو کیپیٹلز یاد کرنے ہیں، کرنسیز آف کنٹریز یاد کرنے ہیں، ہیڈز یاد کرنے ہیں، ماؤنٹینز یاد کرنے ہیں اور اوشینز یاد کرنے. اب یہ کیسے، اب آپ کو ان کی اسٹڈی ایسے کرنے، سب سے پہلے آپ کو ان کنٹریز کے کیپیٹل، کرنسیز اور ہیڈز جو ہیں ان کے کنٹریز کے ان کے یاد کرنے جن کا پاکستان سے کوئی نہ کوئی لنک ہے، جو پاکستان سے انٹر لنکڈ ہے. یا تو پاکستان ان کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے، یا تو پاکستان کسی نہ کسی وجہ سے ان میں انوالو ہے، یا کسی نہ کسی وجہ سے جو پاکستان میں انوالو ہے. آپ کو سب سے پہلے ان کنٹریز کی نالج اکٹھی کرنی ہے. کیونکہ ہم پاکستان میں کمپیٹیٹیو ایگزام دے رہے ہیں تو جنرل نالج جو ان کنٹیکسٹ آف
मोस्टली टच किया जाएगा जिसका लिंक थोड़ा बहुत पाकिस्तान से हो। ऐसे ही इस्लामिक ममालिक हैं तो आपको सबसे पहले इस्लामिक ममालिक, क्योंकि वो हम पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है तो उसका रिलेशन ऑब्वियसली इस्लामिक कंट्री से होता है। फिर जो नियर बाय पाकिस्तान के कंट्रीज हैं जिनके बॉर्डर्स पाकिस्तान के साथ हैं, जिनके तो पहले फिर आप अपनी नॉलेज को एक्सपांड करते जाए। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। लेकिन जो मैं तैयारी करने का एक तरीका बता रहा हूँ वो ऐसे है कि आप पहले जिनका लिंक पाकिस्तान के साथ है फिर थ्रू आउट आप अपनी नॉलेज को एक्सपांड करते जाएं। उसके बाद आ गई मैथमेटिक एंड आईक्यू। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में तो आपके पास सिंपल अर्थमेटिक, रेशियो प्रॉब्लम्स, एवरेज, परसेंटेज, अलजेब्रा और जियोमेट्री वगैरह की आती है। उसके बाद आईक्यू में जो होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम, आपको एज अ मैथमेटिकल वे में वो क्वेश्चन नहीं दिया होता, आपको वो क्वेश्चन इन सर्टेन पैराग्राफ में दिया जाता है ताकि आप जैसे एज प्रॉब्लम्स होते हैं, वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम्स है, उनमें आपको इक्वेशंस खुद बनानी पड़ती है। आपको डेटा निकाल कर कैसे वो सॉल्व करना है आपको खुद को करना पड़ता है। और उसके अलावा मिरर इमेजेस के आईक्यू में आ जाते हैं क्वेश्चन, सीरीज आ जाती हैं और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं आईक्यू में। तो ये थी आज की सिलेबस डिस्कशन वीडियो 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप टेस्ट के लिए। जो भी एमसीक्यूज जनरल टाइप टेस्ट आता है जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज आते हैं तो उसकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। उम्मीद करता हूँ ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम आगे एक सीरीज फॉलो करेंगे जिसमें इन्हीं सब्जेक्ट्स पर डिफरेंट टॉपिक पर, जिसमें जनरल साइंस होगी, मैथमेटिक्स होगी, इंग्लिश होगी, उन पर हम एमसीक्यूज की सीरीज देंगे और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स है तो उसके लिए आपके लिए एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी रखेंगे एमसीक्यूज के साथ साथ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी आते जाए। तो इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो वो आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज।